Hello everyone, good morning to all of you and welcome to my channel and welcome to my new blog. तो मत आज सका देखिए मुझे रेडी रेडी होकर बाहरी जाइए कुआड़े जाऊँगी आपण मानक मुझे तो मुझे जाऊँगी काकटपुर मंगला मुझे आगुरी जाइनी भी आम सेमती किसी प्लान नाला जीवार तो एमती हठात है काली रातरू जावाई तो आज आम सका रेडी रेडी होकर बाहरी जाऊँ तो आपण मैंने जदि किए जाइए काकटपुर मंगला आपण मैंने कहे तो मुझे जाऊँगी तो सका गाधे पाधे रेडी रेडी हो गली तो ये 10:30 तो पिंधा पिंधि भी कर सारूँ बास टे चा फा फेरिका पीके जीवु तो देखा आज था मो सांगे मो ब्लॉग को एंजॉय करेंगे दिन सारा कौन हो कौन आपण मानक सारा शेयर करी आठी माने मंदिर तो अच्छी बाद आउ कौन कौन अच्छे तो जना नहीं देखा से आगे जाए कौन हो कौन नहीं तो आपण मैंने देखिए मो ब्लॉग को एंजॉय करेंगे बस वीडियो शेष पर्यंत थे आदि भल लगे वीडियो शेष निहाती भाव समस्त लाइक और सब्सक्राइब करेंगे तो घर जो बाहर तो से वीडियो करी तो आपण मैंने देखिए तो ये देखिपे आम बाहर की पलि आसलु मु बाबा मामा आसलु 3 जन भाई तो ना भाई मुंबई रे अच्छी एबे तो आम 3 जन आसलु तो ये बाहर बुरी पलि आसलु तो मु तो केबे भी जाई नथली तो आज फर्स्ट टाइम पे जीबी बहुत बढ़िया लगे माने मु बहुत एक्साइटेड भी थी कि केबे दर्शन करनी माँ को तो से बहुत एक्साइटेड थी कि जीबी दर्शन करी आउ नुआ वर्ष तो प्रथम मु आग गली माँ को दर्शन करने आपण मैंने सब कुआड़े कुआड़े सब जाइछंती न्यू ईयर निहाती भाव में कमेंट करके कहबे। तो ये ना विंडोटा एक्चुअली मु ओपन करके बसती कहीं जेहेतु मु चुटीटा सका उठिकी माने जेहेतु जीवार अच्छे माने मुना शांपू कर नी तो से कि मु सका उठिकी शांपू हेरिका कर देती चुटी रे तो जो कि माने एसी रे तो चुटी सांगे सांगे माने सुखीब ना से मुझे पवन बाजिले सुखी जाओ टे खरा भी पड़े सुखीज तो से पवन हेरिका बाजुला तो मुझे कि विंडो हेरिका ओपन कर देती कहीं चुटी गुड़ाक एक्चुअली मो चुटी बहुत लंबा से कि जदि ओदा है रहा चुट्टी भी एत समय ओदा है बांधी बुंदी देले ना ऑटोमेटिकली माने मते मत ठंडा हो जो बोल कहीं चुट्टी भी माने मु शैम्पू करती भलसे न सुखे माने आउ ड्रायर हेरिका मारे टोटाली मत समय होलानी कहीं तरतर होकर बाहर आसलु तो से मु चुट्टी ये पूरा ओपन कर देती। पियाज पकेबनी खाली पानी आलू दियो जमती कि देखिले बाटर आम दहीबर हेरिका खाइलु कहीं मुझे सका खाई नी आउ माने ब्रेकफास्ट कर नी घरे मुझे बाहर ब्रेकफास्ट करदे से ब्रेक माने रोसे बोसे करके घर जावाटा से बहुत लेट हम तो खाली चा हेरिका पी देलु आम 3 जन
ତ ସେଇଠି ବାହାରେ ଦହିବରା ହେରିକା ଖାଉଥିଲୁ। ତ ଦହିବରା ଖାଇଲୁ ସତ, କିନ୍ତୁ ଆମ କଟକ ଦହିବରା ତଳେ ଯାହା କୁହନ୍ତୁ ପଛେ କଟକ ଦହିବରା ତ ଠିକ୍ ଠାକ୍ ଥିଲା ଦହିବରା, ଏତେ ବି ଇଏ ନଥିଲା। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ନ ଖାଇଲେ ମାନେ ମୋର ଏସିଡ଼ିଟି ହେଇଯାଏ। ତ ମୁଁ କହିଲି କି ଯାହା ବି ହଉ କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଖାଇକି ଯିବି, ନାଇଁ ତ ମୋତେ ଭୋକ ହେବ, ଅଧିକ ସମୟ ରହିଯିବି ମାନେ ମୋ ମୁଣ୍ଡ ବହୁତ ଜୋରସେ ବିନ୍ଧିବ, ଯାହାଫଳରେ ମୋର ବହୁତ ଜୋରସେ ଏସିଡ଼ିଟି ହେଇଯିବ। ତ ମୁଁ ଏଇଠି ଦହିବରା ହେରିକା ଖାଇଲୁ। ବାବା ତ ଖାଇଲେନି, ମୁଁ ମାମା ଖାଇଲୁ। ଗୋଟିଏ ହିଁ ପ୍ଲେଟ୍ ଆଣିଥିଲୁ, ତ ମିଶିମାଶିକି ଖାଇଲୁ ନା, କାହିଁକିନା ଏତେ ବି ମୁଁ ଖାଇପାରେନି। ତ ଦୁଇ ଜଣ ମିଶିକି ଆମେ ଖାଇ ଦେଇଥିଲୁ। ତ ଏଇଠି ଆମେ ମାନେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଥିଲୁ, ଆଉ ଗାଡ଼ି ହେରିକା ପାର୍କିଂ କରିଦେଇଛୁ। ଏଇଠି ଚାଲି ଚାଲିକି ଯାଉଥିଲୁ ମାଆଙ୍କ ପାଖକୁ। ମନ୍ଦିର ଏଇଟା ବା, ପାଖକୁ ଯାଇ ତ ଏଇଟା ହେଉଛି କାକଟପୁର ମଙ୍ଗଳା ମାଙ୍କ ମନ୍ଦିର ଏଇଟା। ତ ମୁଁ ଏଇଟା ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଆସିଥିଲି, ଆଉ ଯେଉଁଟାକି ଦର୍ଶନ ବି ଠାକୁରଙ୍କୁ କରିଥିଲି। ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିଥିଲି। ଆଉ ହଁ, ଭିତରକୁ ମୋବାଇଲ ଆଲାଉ ନଥିଲା, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ମୋବାଇଲ ନେଇକି ଯାଇଥିଲି। କିନ୍ତୁ ସେଠି ବାହାର କରିନଥିଲି କି କିମ୍ବା କିଛି ରେକର୍ଡ଼ ଫେକର୍ଡ଼ ଏସବୁ ଜିନିଷ କିଛି ବି କରିନଥିଲି। ମୁଁ ସେଇଠି ମନା କରିଥିଲି, ମାନେ ଲେଖା ବି ହେଇଥିଲା ସେଇଠି କି ରେକର୍ଡ଼ ହେରିକା କରିବନି। ସୂତାଟା କ'ଣ ଛୁଆଇକି ଆମକୁ ଦେବେ ତ? ଆମର ଏତିକି ନେବା ଭିତରୁ ଭୋଗ ନେବା ଆମର ଖାଲି ଓଢ଼ନ୍ତି। ଆଉଥିବା ଟ୍ରେନରେ ଫୋନ୍ କଲେ ନମ୍ବର ଦେଇକି କଲ୍ କରିବେ, ଆର ହେଇକିରି ଆସିବ। ଏଇଟା ଦେଇଦିଅ, ସେଟା ପୁରୁଣା ଦେଖାଯାଉଛି। ହଁ, ନାଇଁ ଏଇଟା ଦେଇଦିଅ। ହଁ ହଁ, ପଇସା ଦେବି କେତେ? ଏଇଟା କେତେ? 310 ଟଙ୍କା ଦେବ, ଏଇଟା 250 ଟଙ୍କା। ତ ମାଆଙ୍କୁ ବଢ଼ିଆ କିନା ଦର୍ଶନ କରିକି ପଳେଇ ଆସିଥିଲୁ। ଆସିଲା ପରେ ନା ଏଇଠି ମୋତେ ଟିକେ ଇଚ୍ଛା ହେଲା ଆଇସ୍କ୍ରିମ୍ ଖାଇବା ପାଇଁ। ତ ଏଇଠି ମୁଁ ଗୋଟେ ଆଇସ୍କ୍ରିମ୍ ଆଣିକି ଖାଉଥିଲି। ଆଉ ସତରେ ମାନେ ମୁଁ ମାନେ ମନ୍ଦିରରେ ଏତେ ଲାଇନ୍ ଦେଖିକି ଡରି ଯାଇଥିଲି। ମୁଁ କହିଲି ଭାଇ ଏସବୁ ଯଦି ଲାଇନ୍ରେ ଆମେ ପଡ଼ିବୁ ମାନେ ବହୁତ ଲେଟ୍ ହେବ। ସେ ଯାହା ହଉ, ସେ ନନା ଆମକୁ ବହୁତ ହେଲ୍ପ କରିଥିଲେ। ତ ଆମକୁ ବଢ଼ିଆ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଦର୍ଶନ କରାଇ ଦେଇଥିଲେ। ଏବେ ନା ପୂଜା ହେରିକା ସରିଗଲା, ବହୁତ ଭିଡ଼ ଥିଲା। ପୂଜା ବଢ଼ିଆ କିନ୍ତୁ ଦର୍ଶନ କଲି। ସତରେ ମୁଁ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଦର୍ଶନ କଲି। ତ ଆପଣଙ୍କୁ ଘରୁ ଯାଇ ଡିଟେଲ୍ସ ବତେଇବି କେମିତି କ'ଣ ସୁବିଧାରେ ଦର୍ଶନ ମୁଁ କଲି। ତ ଏବେ ଯାଉଛି, ଗାଡ଼ି ଯେଉଁଠି ପାର୍କିଂ କରିଥିଲୁ, ତାପରେ ଦେଖିବା କୁଆଡ଼େ ଗୋଟେ ଯିବା। ତ ସମସ୍ତେ କମେଣ୍ଟ କରିକି କହିବେ ମାଆଙ୍କ ମନ୍ଦିର କେମିତି ଲାଗିଲା, ଆଉ ଏଇ ବ୍ଲଗ୍ଟା କେମିତି ଲାଗିଲା ନିହାତି ଭାବରେ କହିବେ। ଆଉ ହଁ, ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଜଣେଇବି କେମିତି ମୁଁ ମାଆଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ ହେରିକା କଲି। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗିଥିବ ନିହାତି ଭାବରେ ସମସ୍ତେ ଭଲ ପାଇବା ଦେବେ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।